हेलो फ्रेंड्स रथ उपलक्षे आपको समस्त अनेक अनेक शुभकामना आम कमर्स एकाडेमी तरफ फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने को जाऊँ यहाँ कि जो पिला गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज स्टूडेंट एटी कॉलेज ब्रह्मगिरी सूरजमल शाह कॉलेज और यूजीसी कॉलेज सचिव कॉलेज जो पिला पढ़ी से उद्देश्य निमंते आम प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने को जाऊँ এইটা কালি থাকু দিন 11টায় স্টার্ট হবে ফার্স্ট সবজেক্ট রহিব কর্পোরেট আকাউন্টিং ওকে ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଏଜୁକେସନ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମିଶିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। Thank you.